Abdelghani Taibi, directeur de l'École nationale d'architecture de Marrakech et représentant de la chaire UNESCO Architecture de terre, culture constructive et développement durable. Nous assistons aujourd'hui au lancement du forum Al-Memar qui est dédié à l'architecture et à l'aménagement responsable au Maroc. Comme on vient de le voir, nous tenons des 2 journées de travail et de conférences où nous avons invité des partenaires et surtout nos experts et professeurs qui nous sont venus du Maroc, de tout le pays, et puis d'universités et d'écoles supérieures d'Italie en particulier, d'Espagne, de Portugal, du Brésil aussi, et de la France. Donc nous sommes en train de fêter Marrakech, qui est désignée capitale culturelle dans le monde historique ou de la culture dans le monde islamique. Nous sommes très contents de pouvoir participer à cette fête par notre biais, donc par ces rencontres scientifiques que nous mettons donc sous ce signe. Nous avons ces rencontres de ces 2 journées du 16 et du 17 qui vont se prolonger jusqu'au mois d'octobre. Nous sommes fiers que Marrakech soit désignée capitale de la culture dans le monde islamique et donc ces désignations impliquent tout le pays. Nous nous sommes réunis avec nos collègues de l'ICESCO et également de l'ICOMOS Maroc qui nous sont présentés des rapports sur l'impact du séisme sur le patrimoine historique de Marrakech et de sa région. Nous avons également des présentations qui nous ont été faites par des professeurs émérites sur l'impact du séisme sur le patrimoine hydraulique et agricole. Et nous avons vu et compris que ces patrimoines divers et riches ont bien résisté au tremblement de terre et donc ces dimensions culturelles et ces intelligences constructives qui ont permis que notre patrimoine reste toujours sur place. C'est vrai qu'il y a eu des dégâts, ce qui est tout à fait normal, mais nous pouvons dire que la dimension culturelle, elle permet une résilience et elle a permis que ces savoir-faire et ces bâtiments résistent toujours. Cette fête, ça a été possible ces 2 journées et pour le reste de nos activités que grâce au partenariat que nous entretenons avec le conseil communal de Marrakech en le nom de Madame la présidente, Madame Fatema Zahra Mansouri, qui est également notre ministre de tutelle. Et donc je viens la remercier en mon nom et au nom de l'École nationale d'architecture de Marrakech, mais également la convention que nous avons conclue avec le conseil régional de Marrakech-Safi, qui nous assiste et contribue fortement à la réussite de ces journées. Je n'oublierai pas de remercier tous nos partenaires universitaires, l'Observatoire de la Palmeraie de Marrakech aussi, qui était présent avec nous. Et peut-être pour finir, je voudrais aussi notifier que ces rencontres sont dédiées aux étudiants architectes, aux étudiants qui nous sont venus de diverses universités marocaines. C'est pour eux que nous avons donc organisé ces rencontres et nous avons voulu que nos jeunes Marocains participent également à célébrer la ville de Marrakech, capitale culturelle dans le monde islamique. محمد زين العابدين، وزير الثقافة بالجمهورية التونسية من 2016-2020، حاليا رئيس قطاع الثقافة والاتصال والتراث بمنظمة الإيساسكو. والقطاع الثقافة طبعا هو الذي يتابع ويشرف على البرامج العواصم الثقافية بما فيها مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2024. سعيد جدا بوجودي اليوم بمراكش وكذلك بهذه الاستضافة من معهد الهندسة المعمارية بمراكش. والحقيقة احنا جئنا لنقيم هذه الشراكة باعتبار أن قطاع الثقافة بمنظمة الإيساسكو عنده شبكة من الكراسي في العالم بما فيها برازيل، ألمانيا، السنغال، المغرب، تونس، فرنسا، سويسرا، كثير يعني من العواصم في العالم. واستضفنا لمراكش كرسي الإيساسكو ببورتو أليغرو.
من خلال الأستاذة ساندرا غي، وهي أستاذة يعني مرموقة متميزة بجامعة بورتو أليغرو، وهي فنانة كذلك يعني تشكيلية مهمة معتبرة في العالم. استضفناها كقطاع ثقافة لكي تكون ضيفة في الشراكة مع معهد يعني الهندسة المعمارية بمراكش، وهذا حقيقة يعني يشرفنا كثيرا لأنه سيكون هناك إقامة طوال هذا الأسبوع مع الطلبة، محاضرة كذلك، ثم معرض سيقدم إن شاء الله يوم السبت 20 بدار الباشا بمراكش. احنا هذا في الحقيقة توطئة لبرنامج مهم هو انطلق بالنسبة لمراكش، ونريد أن نشكر كثيرا يعني السلطات الجهوية والمحلية يعني بمراكش، كذلك وزارة الثقافة يعني وزارة الشباب والثقافة والاتصال والتواصل على هذا العمل الدؤوب لجعل مراكش عاصمة عالمية ودولية كبرى ثقافية. نحن نتابع هذا بكل فخر واعتزاز من الإيساسكو، وندعم هذا ونقيم كذلك برامج ستأتيها الإيساسكو إن شاء الله قريبا. يوم السبت إن شاء الله سيكون لنا يوم كامل هي جولة في الحقيقة بين المتاحف، بين متحف ساحة الفناء ثم متحف دار الباشا، ثم جولة في المدينة التاريخية لمراكش، وعديد من العروض وعديد من المعارض وعديد كذلك من المسابقات التي سنقوم بها بهذه الفترة، وكذلك عروض فنية ومعارض للتقليد يعني الفنون التقليدية وكذلك الفنون التشكيلية وعديد من الأشياء، كذلك محاور حول التراث وأهمية التراث. إن شاء الله هذا سيعبر كذلك عن التزام الإيساسكو بتعهداتها مع مراكش وإقامتها لهذه التظاهرة وهذه التظاهرة المهمة لكي تكون مراكش حقيقة قبلة ومرجع أساسي لتساند الجهود المحلية والجهوية والوطنية التي تقوم بها المملكة المغربية، يعني إن شاء الله إشادة بمراكش واعتبارا لقيمتها الوطنية والدولية. شكرا.